আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো আমি আমাদের কোম্পানিতে এখন তো এই জায়গায় বন্যা হয়েছিল। বন্যা আসার কারণে আমরা গত 15 দিন ধরে এখানে কাজ করতেছি, শুধু শুধু কাদও ফালাইতেছি। এই দেখেন কি কাজ করতেছি। এই যে আমাদের পাকিস্তানি ভাই, ये बहुत अच्छा है। क्या हाल चाल है भाई? सेहत भी है ठीक है। और सुनाएं। शुक्र है अल्लाह का, बहुत काम कर रहे हैं, अभी थक गए हैं। ये हमारा बांग्लादेश का भाई है मिलाद। हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई কোম্পানি में বন্যা কাউসার ভাই, দাড়িওয়ালা ভাই, বহুত ভালো, অনেক ভালো আমার ভাই, আমার ম্যাচ পার্টনার। 15 দিন ধরে এখানে কাজ করতেছি, সবকিছু নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের কোম্পানিতে। এই যে আমাদের বড় ভাই, এটা ফোরম্যান। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल है? ठीक हो भाई लोग? अपना आप बचाओ, कंपनी में नुकसान हो गया। नुकसान जो है बर्दाश्त हो जाता है, आदमी की जान पे नहीं बन जाए। सही है सब भाई, थोड़ा सा भी देखो करंट ना आ जाए, किधर बिजली आए उसी टाइम किसी कारीगर को बुलाओ। सही है, जान बहुत जरूरी है इधर प्रदेश में। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। এই যে আমরা এই গাড়িতে করে মাটি মাটি নিয়ে যাইতেছি, বাইরে ফালাইতেছি। প্রায় 15 দিন হলে এই মাটি ফালাইতেছি। তো এই দিক দিয়ে এই সাইডটা আমাদের হয়ে গেছে ক্লিয়ার, মাটি ফালানো শেষ। তো এই দিক প্রায় আমাদের এখনো অনেক দিনই লাগবে, এখনো 2-3 দিন, মনে হয় 2-3 দিনও হবে না, এক সপ্তাহ এখনো শুধু মাটি ফালাবো। এখনো কাদো কাদো মাটি, এগুলো বন্যার পানিতে ধুয়ে আইছে সব। আমরা এগুলো ফালাইতেছি প্রায় 15 দিন ধরে। এই যে আমরা গাড়িতে করে ভিতর থেকে কাদো নিয়ে এসে এই জায়গায় ফালাইতেছি। কত কাদো ফালাইছি, এগুলো ভরে গেছে। আর এই যে নিশান দেখা যাইতেছে, এই পর্যন্ত পানি হয়েছিল। এখানে আমাদের পাশের কোম্পানি এটা, এখানে কার্পেট কোম্পানি। সবকিছু এই যে কি পরিমাণ সামান নষ্ট হয়েছে, সব বাইরে আবার ধুইয়া সব লাইরে দিছে, রোদে লাইরে দিছে। দেখেন কত পাকিস্তানি ভাই। सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। और पानी का किधर तक स्लैब आया, ये एंटर भी कर रहा है। कंपनी में नुकसान हुआ, नुकसान तो बहुत हो गया, जगह पे नुकसान हुआ यार। ये कारपेट का कंपनी, ये कंपनी का कारपेट है, पूरा गीला हो गया। कितना आपके अंदाजे से नुकसान हो गया कंपनी में? मेरा 70-80 हज़ार का सिर्फ कारपेट। 70-80 हज़ार रुपये का कारपेट खराब हो गया। और कुछ मजीद मशीनें पड़ी होंगी आपके पास? मशीनें तो 4 खराब हो गया। खराब हो गया। गाड़ी आप गाड़ी तो ठीक है, ये भी खराब हो जाएगा। 4 गाड़ी खराब हो गया। ये अल्लाह की रज़ा है। मैकेनिक उस्ताद लगा हुआ है। এগুলো সব কার্পেট, জুট কার্পেট সব এগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। তো আপনারা শুনলেন পাকিস্তানি ভাইয়ের মুখে। তো আপনারা সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন, যাতে আমরা সুস্থ থাকি, ভালো থাকি। আর আপনারা সবাই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর সবাই লাইক করে আমাদের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, সবাই দোয়া করবেন।